La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. The grace and mercy and love of our Lord Jesus Christ be with you all. Queridos hermanos y hermanas, celebramos Domingo de Resurrección y hoy es un tema muy importante porque hablamos acerca de la promesa de la vida eterna. Beloved brothers and sisters, we celebrate the Resurrection Sunday, and today is a very important day because we talk about Eternal life. eternal life. Lectura bíblica, una lectura breve para entrar en el tema, un mensaje breve para cada uno de nosotros. No es el mensaje común que normalmente escuchas. Short verses and a short message for the sermon for today. It's not a sermon or verses that you would hear typically on a Easter Sunday, but it's going to be a great benefit for everyone that's here. Lectura bíblica, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Lecture from Hebrews 2:14. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil. En la lectura bíblica de hoy podemos ver que hace referencia a Jesucristo siendo de carne y hueso. In the biblical lecture today, we can see that it makes reference to Jesus Christ being of flesh and blood. Ahora, queridos hermanos, Now, beloved brothers and sisters, cada uno de nosotros un día vamos a morir. each and every one of us, one day we will die. Y vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. And we will die because the wages of sin is death. Pudiéramos hablar de muchos aspectos acerca del pecado, pero te voy a decir dos o tres nada más. We could talk of many aspects in regards to sin, but today we're only going to focus on one or two. Si la muerte es la paga del pecado, If death is the wage of sin, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir yo no peco? have you ever heard somebody say, I don't sin? Déjame decirte una cosa, si tú dices o conoces a alguien que dice yo no peco, Let me tell you something. If you say that, or if you know someone that says that I don't sin, entonces no deberías morir. and then you or that person should not die. Así de simple, That simple. no deberías de morir. And then you shouldn't die. Si tú eres de los que dicen yo sí me porto bien, If you're one of those that say, I do behave well, yo no hago nada malo, I don't do anything wrong, entonces no deberías de morir. and then you shouldn't die. Si tú eres de los que dice yo no digo mentiras, If you're someone that says, I don't lie, entonces no deberías morir. and then you shouldn't die. ¿Por qué? Why? Porque el pecado Because sin es el resultado, o la muerte es el resultado del pecado. is the result, or death is the result of sin. Queridos hermanos, Beloved brothers and sisters, el pecado sin o la muerte or death, no es parte del plan de Dios para ti. it's not part of the plan that God has for you. No lo es. It's not. Porque cuando entró el pecado en la vida del ser humano, Because when sin entered the life of all humans, entró la muerte. entered death. Las enfermedades son pruebas del pecado original. Sickness is proof of the original sin. Las enfermedades y tu vejez y mi vejez son pruebas del pecado original. Sickness and you aging and myself aging, it's proof of the original sin. Pero la medicina para ese mal But the medicine for that bad stuff es Jesucristo resucitado. is Jesus Christ who is risen. Hoy celebramos Domingo de Resurrección, Today we celebrate Resurrection Sunday, el día que Jesucristo murió tu muerte. the day that Jesus Christ died your death. Otra vez, dije al principio, un día cada uno de nosotros va a morir. Now again, I said in the beginning, one day we all will die. La palabra de Dios nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. The Word of God says it is established that man dies only one time. Y después venga el juicio. And after that comes judgment. ¿Lo escuchaste bien? Did you hear well? Muerte y juicio. Death and judgment. Una sola vida. One life. Un solo juicio. One judgment. Y se acabó. And that's it. Ya no más oportunidades. No more opportunities after Ya that. no más domingos para la otra voy. No more, I'm going to go next Sunday to church. Se acabó. It's over.
¿Qué celebramos el día de hoy? What do we celebrate today, this day? La resurrección de The Jesucristo. resurrection of our Lord Jesus Christ. Domingo de resurrección. Sunday of resurrection. El día en el que Jesucristo murió tu muerte. The day that Jesus Christ died your death. El día en el que Jesucristo, The day that Jesus Christ, antes de siquiera tú nacer, before he was even born, Él fue a la cruz he went to the cross y murió por los pecados que cometiste. and he died for the sins that you will commit or have committed. Ese es el mensaje de la iglesia de Jesucristo. That is the message of the Church of Jesus Christ. Jesucristo siendo Dios mismo, con carne y hueso, Jesus Christ being true God himself in flesh and bone, al nacer de la Virgen María, que era un ser humano común y corriente como tú y como yo, being born of the Virgin Mary who was a human just like you, just like me. Jesús era un hombre común y corriente como tú y como yo también. Jesus Christ is also true man just as you and I are. Ahora, con esta declaración, Now with this declaration, La Biblia nos dice que Dios decidió venir a este mundo a rescatarnos, the Bible says that God decided to come to this world to rescue us, haciéndose como uno de nosotros. making himself to be like one of us. Atención aquí, Pay attention here. carne y hueso. Flesh and blood, bones, and flesh. Jesucristo como ser humano Jesus Christ, just like a real human being, se identifica contigo, he identifies himself with you. se identifica contigo en tus preocupaciones, He identifies himself with you in what you are worried about, en tus alegrías, and what you are happy about, en tus tristezas, and what you are sad about, en tus sufrimientos. and what you suffer about. Jesucristo como ser humano Jesus Christ, as a true human being, sufrió suffered, y sufrió la muerte de un ser querido. and he suffered the death of a loved one. ¿Recuerdan a Lázaro? Remember Lazarus? Jesucristo sabe el dolor que causa cuando una persona cercana a nosotros muere. Jesus Christ knows the pain that you go through when someone that's close to you dies. ¿Sabes que el versículo más corto de la Biblia es, ¿recuerdan? Jesús lloró. You know what the shortest verse of the entire Bible is? It is Jesus wept. 2 words. Jesus wept. Jesús lloró al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro. Jesus wept when he found out about the death of his friend Lazarus. Ahora, otra vez hablando de la lectura, así como los hijos eran de carne y hueso, Now, one more time, as we're talking about the verses, just as the children have flesh and blood, así Él, o sea Jesucristo, also Jesus Christ, he too shared. In other words, Jesus Christ, era de carne y hueso. he was of flesh and blood. ¿Por qué? Why? Porque si continuamos con nuestra lectura, Because if we continue with the verse, la misma lectura nos dice, the same verse tells us, para que por medio de la muerte, escuchamos aquí bien, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. so that by his death, listen here very closely, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil. ¿Y qué es lo que te quiero enseñar esta mañana? And what is it that we would like to show you this morning? Que Jesucristo para salvarte That Jesus Christ, to save you, tenía que ser de carne y hueso, he had to be of flesh and blood, para que por su propia muerte so that for his own death, tú recibieras la resurrección, you would receive the resurrection, para que por su propia muerte en la cruz, so that through his own death on the cross, Él mismo destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, que es el diablo. he destroyed the one who has the power of death, that is, the devil. Y es bien importante esto, querido hermano. It's very important this, beloved brothers and sisters. Al que tenía el dominio sobre la muerte, The one who holds the power of death, si notamos aquí es al que tenía en tiempo pasado. the one who holds or held the power of death in past tense. Todos los que creen en Jesucristo, Everyone who believes in Jesus Christ, levanta la mano si crees en Jesucristo. raise your hand. Levanta tu mano. Jesus Christ. Ok, esta palabra es para ti. All right, this word is for you, for us. A todos los que creemos en Jesucristo en el presente, For all of us who believe in Jesus Christ in the present, ni la muerte, not even death, ni la muerte de un familiar not even the death of a family member nos puede doler tanto sabiendo que tenemos a un Salvador. can hurt us
as much knowing that we have a Savior. Si tú y yo creemos en Jesucristo, If you and I believe in Jesus Christ, no hay por qué temer a la muerte, there is no reason to fear death ni a la muerte de un familiar. or to fear death of a loved family member. Lamentablemente, Unfortunately, hoy día hay muchas personas que no conocen a su Salvador. today, this very day, there are lots of people out there who do not know their Savior. Y ustedes seguramente lo han visto. And I'm sure that you guys have seen it with your own eyes. Cuando un familiar muere de alguien que no cree en Dios, When a family member dies of someone who does not believe in God, entran en una desesperación total. they enter into a desperation, a depression, total. Quedan como perdidos. They end up being almost lost, completely lost. Todos los que hemos perdido un familiar hemos experimentado dolor. All of us who's lost a loved one, we've all experienced pain. Pero cuando una persona que no cree en Jesucristo pierde a un familiar, But when somebody who doesn't believe in Jesus Christ loses a family member, ustedes lo han visto you guys have seen it en el funeral o en la casa funeraria. in the funeral or in the funeral home. ¿Han escuchado a alguien negar la muerte? You've heard somebody deny the death, ¿Negar lo que está pasando? deny what was happening, ¿O le afecta tanto que está incontrolable? or they're affected so badly that they are uncontrollable. Les voy a decir por qué les pasa eso a esas personas. I'm going to tell you right now why those things happen to those people. Primero, Number one, first, porque no saben dónde está su familiar. because they don't know where their family member is at that moment. Segundo, Number two, la muerte es el miedo mayor que un ser humano puede experimentar. death is the biggest fear that a human being can experience. ¿Y saben por qué? And do you know why? Porque no está en el plan original de Dios. Because it's not in the original plan of our Father God. Ahora, por otro lado, tenemos a un creyente en el Señor Jesucristo Now, on the other side, we have a believer of Jesus Christ. y su familiar creyó en Jesucristo. And his family member that passed away believed in Jesus Christ. Conocía a Dios, He knew God. confiaba en Él, He trusted in lo him. reconocía como Señor de su vida, He recognized him as the Lord of his life, como su Redentor, as his Redeemer. y asistía a la iglesia. And he went to church. Pasaba a la Santa Cena, escúchenme aquí por favor. He went to Holy Communion. Listen to us well, please. Recibía el cuerpo y la sangre de Jesucristo. He received the flesh and the blood of our Lord Jesus Christ. ¿Para qué recibimos el cuerpo y la sangre? Para el perdón de los. For what do we come and receive the flesh and blood in communion of our Lord Jesus Christ? For forgiveness of Sins. El familiar de este otro ejemplo the family member of this other example sufre, suffers. le duele, It hurts. llora por la muerte de él. Cries for the death of their loved one. Pero en medio de ese dolor, But in the middle of en, that pain, en medio de la muerte de su familiar, in the middle of that death of that loved family member, a diferencia del no creyente, in difference to the one who does not believe in Jesus Christ, número uno, number one, este familiar this family member, sí saben dónde está su pariente, amen, he does know where his loved one is at that moment. sabe en dónde se encuentra y en los brazos de quién. He knows in the arms of who he's in the arms of who? Jesus, Jesucristo. Sabe que ahora está en los brazos de su Padre Celestial, He knows that he's in the arms of his heavenly Father, en donde ya no hay dolor ni sufrimiento. where there's no more pain and there's no more suffering. Y efectivamente nos duele a los que creemos en Cristo. And effectively, it does hurt us, the ones who believe in Jesus Christ. Nos duele la muerte de nuestros familiares. Death of our loved family members does Pero, hurt. pero en medio de ese dolor, But in the middle of Di- that pain, Dios nos ha dado la esperanza de la resurrección. God has given us the hope of the resurrection. La garantía de que ese familiar The guarantee that that family member está descansando en los brazos de su Padre Celestial. is resting in the arms of his heavenly Father. Y eso es lo que celebramos hoy. And that is what we celebrate Hoy today. celebramos la esperanza de las promesas de la resurrección. Today we celebrate the hope of the promises of resurrection. Eso es lo que celebramos hoy. That is what we celebrate today. La paz con Dios que experimentamos The peace with God that we experience en medio del dolor. in the middle of pain. Querido hermano y hermana, Beloved brothers and sisters, cuando Jesucristo fue crucificado, when Jesus Christ was crucified, estaba muriendo tu muerte, he was dying your death. estaba recibiendo el castigo que tú merecías. He was receiving the punishment that you deserve. Jesucristo en su muerte Jesus Christ in his death, estaba restaurando el plan original.
He was restoring the original plan que tenía para ti. that he had for you. ¿Sabías esto? Did you know this? ¿Lo sabías? Did you know this? ¿Alguna vez habías escuchado esto en un servicio en la iglesia? Have you ever heard this in a service in a church? ¿Alguna vez habías escuchado la importancia de que Jesucristo fuera 100% hombre? Have you ever heard once the importance of Jesus Christ being 100% man? Si no lo sabías, And if you didn't know, esa es la razón por la que Jesucristo te trajo esta mañana. that is the reason why Jesus Christ brought you into his house this morning. Por eso te trajo a su casa este día. That is why he brought you to his house this morning. Querido hermano y hermana, Beloved brothers and sisters, el Señor Jesucristo te está buscando. our Lord Jesus Christ is seeking, looking for you. Quiere perdonarte, He wants to forgive you. quiere santificarte. He wants to sanctify you. El Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ quiere hacer en este día, en un momento, un intercambio contigo. He wants to have an interchange with you at some moment in this day. En un momento, todos nuestros queridos hermanos que hicieron su primera comunión In a moment, all of our beloved brothers and sisters today who made their first communion, van a pasar a recibir la Eucaristía. they're going to come up and receive the Eucharist. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es la razón por la que pasamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo? Now, beloved brothers, what is the reason why we come up and we receive the flesh and the blood of our Lord Jesus Christ? Pasamos para recibir el perdón de pecados. We come and we partake to receive the forgiveness of sins. Querido hermano, Beloved brothers and sisters, yo no sé cuántos pecados tengas, I don't know how many sins one you guys might have, cuántos hayas cometido durante tu vida. how many we have committed along our life. Yo no sé cuáles sean tus cargas que traes el día de hoy. We don't know what are the things that you might be carrying today, this very day. Y yo no sé cuáles sean tus preocupaciones el día de hoy. I don't know what the things you are worried about in this very day. Pero lo que sí sé es que el Señor Jesucristo te trajo para hacer un intercambio. Amen. What I know is that Jesus Christ brought you here to make an exchange with you. ¿Qué tipo de intercambio? What type of exchange with you? En el momento en el que pases al frente In the moment when you come up here in front a recibir la Eucaristía, to receive the Eucharist, al recibir su sangre, to receive His blood, va a pasar un intercambio. there's going to happen an exchange. Este intercambio lo quiere hacer contigo y con cada uno de nosotros. This exchange He wants to make with you and every single one of us here. Hoy, al tomar la Santa Cena, Today when we have Holy Communion, nuestros jóvenes y todos nosotros, our young ones today, and all of us here today, levanten la mano. ¿Quién hizo su primera comunión hoy? Raise your hand. raise your hand whoever made their first communion today. Hoy Today, van a traerle sus pecados al Señor Jesucristo you're going to bring your sins to our Lord Jesus Christ, y Él les va a dar su perdón. and He's going to give you His forgiveness. ¿Sí lo escucharon bien? Did you hear it well? Cuando pasen al frente, You guys come up here. cada uno de ustedes le va a traer sus cargas a Él Every one of you is going to bring whatever you've done to Him. y Él los va a hacer libres y ligeros. He's going to free you, and He's going to lighten the load. Y todos ustedes, queridos hermanos, All of you guys, my beloved brothers and sisters, cuando pasen al frente, when you guys come up here up front, pueden traer tus preocupaciones you can bring the stuff you're worried about, y Él te va a dar su paz. and He's going to give you your peace. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That peace that will surpass all understanding. Él te va a dar de su paz, He's going to give you of His peace. de saber que a través de la sangre y el cuerpo de Cristo, That knowing through the flesh and the blood of our Lord Jesus Christ, todas las promesas de la resurrección, all the promises of the resurrection, todas las promesas de Jesucristo en la cruz all the promises of our Lord Jesus Christ on the cross van a ser para ti. is going to be for you. Y te voy a invitar a que te pongas de pie, querido hermano, para que le cantemos al Señor y vamos a darle gracias a Dios por el día de la resurrección. And we're going to invite you guys to stand up so that we can sing to our Lord Jesus Christ and we can celebrate together. ¿Cuántos estamos contentos de darle gloria a Dios este día? Amen. Si Cristo resucitó, es la promesa de que tú también vas a resucitar.